interview them, and on Saturday we get to interview Manolo. So, I'm going to start this out by asking Juan a couple of questions because Juan and I have been working together for a very long time, and I'm going to get him started for us. Digo que yo voy a empezar la entrevista porque conozco muchos años y que voy a empezar un poquito. Quiero que cuentes un poquito la historia familiar de tango y cuando estuviste de Vita y cómo encontraste el tango para la primera vez. I asked him to tell us his story about tango, and particularly when he was a very young man, when he first encountered the tango in his family. Bueno, yo nací en una casa de tango, si se quiere. I was born in a house of tango, if you'd like to look at it that way. Porque los hermanos de mi madre, uno tocaba bandoneón, tocaba con una orquesta famosa, Lo Muto. My uncles, one of them was a bandoneon player who played with the Lo Muto orchestra. Y el otro que tocaba el violín, the other one was a violinist tocó con Donato. who played with the Donato orchestra. El más chico que tocaba el violín después dejó de tocar para bailar, porque le gustaba bailar. And another uncle who was younger also played the violin, but he stopped playing music because he wanted to dance. Bueno, esa era la casa de mi abuelo, era una casa muy grande, This que was tenía my un grandfather's house, patio enorme, really big house with a big patio in the center of it. y ahí se juntaban grandes músicos para tocar tangos. And this is where they would get together great musicians to have tango jams. Se tocaba sin partitura, They would play without sheet music. se reunían, ahí vino Aníbal Troilo, Troilo would come, vino Pedro Lauren, Lawrence would Pedro come, Mafia, Mafia would come. grandes maestros de tango. Really the great masters of tango. Y a su vez, mientras ellos tocaban, And what would happen is that while they would play, se juntaban hombres grandes ya de 25 años arriba, older men would get together, older men, 25 years or older. y se hacía como una academia. And they would have like a practice. Se ponían a bailar. They would dance. Como yo era un chico, I was a young man. miraba eso. ¿Cuántos años? Y yo tenía 6 años. I was 6 years old. Yo miraba eso. And I watched this. Me fue quedando en la cabeza, fui mirando. It stayed in my head, everything that I'd seen. Y bueno, un buen día le dije a mi tío que me enseñara un poco para bailar. One day I asked my uncle if he would teach me a little bit A how ver to qué dance. pasaba. And to see what would happen. Bueno, la familia casi lo mata. And the family, they wanted to kill him. Porque dice, él tiene que estudiar, no tiene que bailar. Because they said, this kid, he is supposed to study, he's not supposed to dance. Bueno, en parte tenían razón. And in part they were right. Bueno, fue el tiempo avanzando. And so time went by. Ya a los 16 años When I was 16, empecé otra vez I started again. Con lo mismo tío, con el mismo tío, with the same uncle. empecé otra vez. I started again. Y a los más o menos 2 meses, 3 meses, After 2 or 3 months, vino un señor a visitarlo there was a man who came to visit. y le dijo que había una exhibición de tango, And they said that there was a tango exhibition, si quería ir. and if he wanted to go. Entonces yo le dije a mi tío que vaya aquí y me lleve a mí para mirar. And I asked my uncle if he'd bring me along to watch. Y bueno, fuimos a ver And we went to see. las exhibiciones de tango de aquel tiempo. The exhibitions of tango in these times, Se hacían they happened para recaudar fondos, happened in order to collect funds, porque en aquellos tiempos existía una enfermedad que era mala, que era la tuberculosis. because in these times there was tuberculosis. Y como no había con qué curar eso, They didn't have any cure for this, que eso atacaba siempre a los jóvenes, and this always attacked the young people. bueno, los médicos mandaban a esos enfermos a donde había montañas, como ser When they were Mendoza, young, Córdoba, they got sent to the mountains out in Córdoba, para el aire dice que le hacía bien, because pero they remedio thought no había that para the air curar. would help them, but there really was no cure. Entonces esa plata que se juntaba en esas exhibiciones se la daban a los padres para mantener a ese enfermo acá. And these money that they got together was in order to support the kids who were away in the mountains. Esa noche que vi esa exhibición me gustó un tango que se bailó. And this night, when I saw this exhibition, I really liked a certain tango that I saw there. Eso fue tango salón. And this was a salon tango. Porque para esas exhibiciones se juntaban
because for these exhibitions, they got together. El mejor bailarín de rumba, The best dancer of rumba, el mejor bailarín de conga the best dancer of conga, y el mejor bailarín de boogie boogie. and the best dancer of boogie woogie. Hoy el rock, And today they call it rock. hoy el rock. Y después se juntaban el mejor bailarín de tango salón, The el best mejor bailarín de dancer tango of tango orillero salon, the best dancer of y el tango mejor de tango orillero, milonga o and the milonga. best of tango milonga or milonga. Bueno, cuando yo vi al bailarín de tango salón, me quedé asombrado, me When gustó I mucho. saw this salon dancer, I was surprised and I was Y no startled. quise aprender otra And I cosa didn't nomás want que to el learn tango salón. anything else. I wanted to learn how to dance the tango salon. A su vez, lo que había aprendido antes lo dejé de lado. And so what I had learned before, I left it by the side. Bueno, empecé solo a aprender, I was by myself. I un started to poco me learn how to ayudaba mi dance. tío, My uncle helped me a little bit, después otros amigos que tuve, and other friends. pero siempre fui con eso de decir, me dedico a esto y voy a llegar el día de mañana a ser un buen bailarín. And I always went with this idea that if I dedicate myself to this today, Que no sé tomorrow I would become que a no good sé si dancer. lo conseguí. And he says he's still looking. Me empecé a parar frente a un espejo, So I started to stand in front of a mirror porque el espejo es el mejor maestro que hay. because the mirror is the best teacher that there is. El espejo me dice a mí, una suposición, si yo me paro The mirror para says to bailar y me, levanto este for brazo, example, when el I espejo me stand, está diciendo que tengo el brazo alto. if I lift this arm too high, the mirror tells me that it's too high. Entonces empecé a poner esta mano a la altura de mi boca y So de I mi started nariz. to put this hand at the level of my mouth. ¿Por qué? Why? Para que mis hombros estén completamente a So nivel. that my shoulders would stay Si yo levanto level. esta mano, se If I levanta el lift hombro this y hand too baja high, esta. then my shoulders Y si change. bajo esta mano, If baja el I hombro y go me too bajo low yo. with this arm, then my shoulders change the other way. A su vez, So what happens? empecé a poner los pies de una forma diferente. I started to decide that I would use my feet in a different way. Y así me empecé a especializar un poco en el tango salón. And this is the way that I began to specialize in the tango salon. Un buen día voy al cine. One day I went to Alcine, A mí me gusta mucho el baile clásico. and I went to see the movies, and I really like Y daban una classical película de ballet. baile clásico. And there was a movie of classical dancing. En un momento dado de la película veo que el bailarín, In a certain moment during the course of cuando the va a dance, buscar a su compañera, when the male dancer went to look for his partner, se expresaba de una forma muy especial pisando la planta de los pies. so he expressed himself by putting the points of his feet on the ground. Y eso me llamó la atención, And this was a surprise for me. que yo podía pisar así en el tango And salón. I thought in the tango salon I could walk this way. Salí del cine, no la terminé de ver la película, I didn't finish watching the movie. I left the theater. y me fui a mi casa y me paré frente al And I espejo. went to my house and I stood in front of the mirror. Y empecé a pararme así And I started to y a walk with caminar como el bailarín and I caminaba. started to walk like this classical dancer had walked. Y así empecé por varios días. And this is the way that I began for various days. Bueno, un buen día lo llamé a mi tío One day I asked my uncle, y le digo, mirá cómo come and look and Piso en el see tango what salon. I'm doing with my feet in the tango salon. en ese momento los bailarines de antes In this time, the older dancers at that time, pisaban taco, suela y punta, they pisaban always, así para they bailar. always walked with their heels down first. Entonces yo quería And I hacer eso porque lo veía para el tango salón un poco más dulce, más elegante. I wanted to change this because I saw that this new way of using my feet for tango salon would be a little sweeter, somehow a little bit nicer. Entonces mi tío me dijo, And sí, so dice, queda bien, my uncle said Queda muy bien. that looks pretty good. pero los bailarines de ahora no te But- van a dejar hacer But eso. the older dancers, they're not going to let you do that. Dice, porque vos querés hacer un poco el tango clásico. But you want to do a little bit of a classical tango. Entonces yo le explicaba que no, que So- había una diferente forma de pisar taco, suela y punta, I said no, it's still really different. You could walk como with your en heels, deslizarse, or you could walk with en your deslizarse acariciando el piso. toes, and it would be smoother, and you'd be caressing the floor. Entonces me dice, bueno, anda a bailar. Dice, vamos a And ver qué so va a pasar. my uncle said, go dance and see what happens. Bueno, fui una noche a bailar, So I went one night to dance, al ratito viene un bailarín, and after a little while, hace así. an older dancer comes over and he says, dice,
¿qué querés hacer con el tango? ¿Lo querés hacer clásico? What are you doing with the tango? We want to do something like a ballet? Le digo, no, le digo. And I said, no. Pero pienso que pisando así es mucho mejor. No. I think that walking this way is much better. Me agarró de la oreja y me echó del baile. They grabbed me by the ear and they threw me out of the dance hall. Así me fue pasando varias veces. So this happened to me several times. Como yo era un chico que tenía 17 años, I no me you have pegaba. to understand, I was 17 years old, so they didn't hit me. Muchas veces quería explicar y no me permitían explicar nada. I wanted to explain it to afuera. them, but they just threw me out of the dance hall. Pero yo seguí con eso. But I continued with this. Un buen día One day, vamos a una academia con un amigo I went to a one of these practicar. practices with a friend of mine to practice. Y en una mesa tomando cerveza And in one of the tables, drinking a beer, habían 6, 7 there bailarines. was 6 or 7 men sitting there. Y entre ellos había un bailarín famoso de tango salón And there was a famous dancer of tango que le salon decían sitting el there. caburé. They called him El Caburet. Era un muchacho alto, elegante, muy lindo. He was tall and he was elegant and he was very handsome. Como yo estaba practicando tango salón, me llama. And I was practicing tango salon and he calls me over. Me dice, Mocosito, vení para acá. He says, little snot, come over here. Me dice, ¿por qué querés bailar tango salón? He says, why do you want to dance salon Porque me tango? gusta. Because I like it. No, dice, vos estás equivocado. He says, you're wrong. Dice, vos sos petizo, He says, you're small, sos de pierna corta, you have short legs, sos feo, you're ugly. no tenés pinta. You don't have the look for it. Jamás vas a bailar tango No, salón. you're never going to dance tango salon. Cuando me fui a mi casa esa noche salí destrozado de ahí. He went to his house and he was very unhappy. He says he was the handsomest man you ever saw. Todos los jóvenes que nos queríamos parecer a él. Los dos chicos all the young ones era wanted to él. be like him. Sí, sí. Daniel, Yes. me permitís un bocadillo. See, Por eso le decían el pibe ciudadela. this is why they called him the kid from Ciudadela. Y no te imaginas la pinta que tenía. And you have no idea the No, look no se that puede he imaginar. had. You can't Qué imagine. bonito. Qué bonito. Qué He hombre. was so Qué handsome. hombre. What a lindo. man. Qué bien. Bueno, a la mañana cuando me levanto, So the next morning when I get up, me miré al espejo I looked in the mirror. y no sabía qué hacer, I qué didn't know resultado what tomar. to do. I felt so bad. Bueno, pero seguí. But I continued. Me iba lejos donde no veía a esos bailarines, me iba lejos. I went far away where these guys didn't Y go. seguí bailando. And I continued to practice. I continued to dance. Bueno, yo antes a ustedes les dije que había una enfermedad mala que era la tuberculosis. I was talking about the tuberculosis before. Un buen día voy a bailar a un salón. One day I go to a salon to give an exhibition. ¿Dar una exhibición? No, a bailar. I went out to dance at a salon. Y un bailarín ya muy famoso, Carlos Esteves Petróleo, And then a famous dancer, Petrolio, we've Me heard llamó. something about him. He called me me over dice, and he said, mirá, dice que ahí está Vicente Plas buscando a Frasquito o a vos para bailar en una exhibición. there's Vicente Plas is looking for either you or Frasquito to dance in an exhibition. Bueno, dice, mirá que debe estar en el bar. And he must be over there in the bar. Fui al bar, lo encontré y quedé con este muchacho de dar una exhibición. Era And la I- primera exhibición que iba a dar. I agreed to give an exhibition. It was my first exhibition. Bueno, pasaron 15, 20 días, 15 days go by, fuimos a dar la exhibición. and I went to give the exhibition. En ese momento In this time, que iba a empezar la exhibición, when we were about to begin the había exhibition, bailado ya el de tango, el de conga, el de rumba y el de boogie boogie. the other exhibitions had already happened, Y me tocaba bailar a mí el and de it was tango salón. my turn to dance tango salon. En ese momento entró el padre del muchacho In this que estaba moment, enfermo. the father of the boy who was sick, and they were raising the money for this boy, he enters, Tomó el micrófono y dijo de que había recibido un telegrama en la cual le decía que el hijo hacía 3 horas había muerto. he grabbed the microphone and he announced that he just received a telegram and that 3 hours before his son had died.
Pero él agradecía a toda esa gente que vino ahí, But the man had thanked all the people who were there porque todo el mundo sabía que esa plata se reunía para because pagar everybody was there a donde ese enfermo put estaba. money together to help this young man. Y bueno, me tocaba salir a bailar a mí And it was my turn to dance. y fue un momento muy duro que pasé. And it was a very hard moment for me. Me corrían las lágrimas por la solapa de mi saco. And the tears ran down my suit jacket. Esa noche encontré un señor, And this night, I met a man, un hombre viejito, an older man. que tenía 90 años. He was 90 years old. Y cuando yo pasaba para el baño a lavarme la cara, And when I went past the bathroom to wash my face, él me dice, hijo, ven y dice, quiero hablar con vos. this little old man, 90 years old, said, "Son, come here, I want to talk to you. Dice, pero no acá que hay mucho barullo. Dice, yo vivo acá al lado, vení a mi casa. I don't want to talk to you here, there's too much noise. I want you to come to my house, which is a couple of blocks from here." Y bueno, fui a la casa de él. And I went to the house of this man. Hizo venir a la señora, preparó un café He asked his wife to prepare a coffee. y me dice, ¿a vos te pasa algo como bailarín? And he asked me, something's happening with you as a dancer, is it not? Dice, ¿te das cuenta lo que es? And do you see what it is? Yo empecé a pensar, pero no me daba cuenta lo que es. I thought about it, but I really didn't know what he was talking about. Dice, me da la sensación que vos llegaste a una altura bailando y ahí no podés subir. I think you've reached a certain point, a certain plateau, and you're not going to go any higher. Entonces me di cuenta And I understood. y le dije, And I digo, said sí, to him, es eso lo que pasa. and I said, yes, you're right. This is what is happening. No sé qué pasa que no puedo ser I don't mejor. understand why I can't get better. Entonces él fue a la pieza, trajo un bibliorato grandote así de So he papel. went to his room and he pulled out this portfolio filled with paper. Este señor había sido bailarín clásico del Teatro Colón. This man had been a famous principal dancer in the in the Teatro Colón, the ballet of the Teatro Colón. Buscó entre todas esas cosas y sacó un librito chiquito así. And he looked inside all of his papers and he took out a small little book Cortó 5 páginas and he tore out 5 pages of this book. y me dijo, tomá, And he said, take these pages. tenés que hacer esta gimnasia He says, you have to do these exercises. todos los días a la mañana, hora y media, 2 horas. Every day for an hour and a half in the morning. Y si no, a la tarde. And if not, in the afternoon. No vayas a bailar por un tiempo. Don't go out dancing. Primero haz esta gimnasia. Do this, Jim. Do these exercises. Dejar pasar 25 días, un mes, For 25 days or a month, I did it. y después anda a bailar. And oh no, let 25 days or a month go by and then go out to dance. Bueno, a los 10 días, After 10 days, créanme, yo volaba. No Ay. sé cómo, pero I volaba. was flying. Entonces a los 15 días me fui a la casa de él. At 15 days, I went back to his house. Fui con una chica. I brought a girl with me. Entonces me puse a bailar en el patio de la casa And para que él me I vea. danced in his courtyard so he could see me. Y le pregunté, ¿y ahora qué pasa? And I said, what do you think? Me dice, ahora está. And he said, you got it. Pero nunca dejes de hacer gimnasia. But he said, never forget to do your exercises. Todo bailarín que es profesional tiene que hacer gimnasia por la mañana, 1 a 2 horas. Every professional dancer must do their exercises every day in the morning for at least an hour and a half. Y a la tarde tiene que practicar con su compañera de 4 a 5 horas todos los días. And you have to rehearse in the afternoon with your partner at least 4 or 5 hours. Bueno, así siempre lo fui haciendo. And this is what I did. Siempre lo fui haciendo. Pasaron 2 años de esto. After 2 years, Un día estaba en mi casa almorzando con mi hermana y mi padre. one day I'm in my house eating lunch with my mother and my sister. En ese tiempo no teníamos siempre, golpearon la puerta de mi casa. And in these times we didn't have a bell, so there was a knock on the door. Sale mi hermana And my sister goes out to the door. y cuando vino adentro me dice, hay un señor que te busca. And she comes back and says, there's a man that's looking for you. Salgo a la puerta y me encuentro con ese bailarín alto, famoso, que me dijo que yo era petizo, feo y todo eso. I go out to the door and I find this big, tall guy who had told me that I was short and ugly. Cuando lo vi, digo, When I saw him, I said, oh, what's going to happen now? Córtale el cogote ahora.
I said, he's going to cut my throat. Me dice, And he ¿vos sos says, Juan Bruno? he says, you're Juan Bruno. And I Sí, said, señor. yes, I'm Juan. ¿Qué le puedo servir? And how can I help you? Me dice, bueno, quiero que vengas a mi casa y me enseñes a caminar como caminás vos en Punta I'd like Pata. you to come to my house and teach me how to walk the way you do on the points of your feet. Estuve con él en la casa de él I was todas las with tardes. him every afternoon. Era muy buena persona He was a good man. y practicábamos juntos. We worked, we practiced together. Y tuve la mala suerte que a los 2 años lo perdí porque falleció. And unfortunately, a few years later, we had the bad luck that he died. Y esa es una de las tantas cosas que me pasó como bailarín. And these are one of the many things that has happened as a dancer. Muchas veces, sí. Andamos atrás. Ajá. I asked him to tell us a little bit about the dance because when he was young, his mother used to go dancing, and he would accompany her when he was a 6 or 7-year-old guy to the salons in those days. Bueno, mi madre My mother, siempre fue viviendo donde vivía la madre de ella, o sea, mi abuela. she always lived in my grandmother's house. Porque era una familia un poco grande. We were a big family, Y la única que se acercaba a la madre siempre fue mi madre. and the only one that really was close to her mother was my mother. Bueno, como estaba mi tío, ese tío que bailaba, And my uncle was also there, the one that danced. yo era un chico que tenía 6, 7 I años, was 6 or 7 years old. la llevaba a la madre a esos bailes, porque en esos bailes se hacía una obra de teatro, y después se bailaba. My uncle would take my mother out dancing. And they would go to a dance hall that was a theater, and there would be a presentation of theater followed by dancing. Los hombres y las mujeres de esos clubes The men and women of these clubs, formaban esas obras de teatro. they would create these theater pieces. Entonces primero se miraba esa obra de teatro y después cuando terminaba la obra de teatro se bailaba. They'd watch the theater, and then after that they'd dance. Y bueno, ahí pude ver al compadrito, al bailarín, al compadrito de aquellos años. And in those dances, I saw the compadritos of those years. El compadrito de aquellos años era un tipo de traje negro, siempre traje negro, traje azul, He was a guy who wore a black or a blue suit, un pañuelo blanco al cuello a white scarf around his neck, y de sombrero. and he always had a hat. Así se iba a bailar. And this is the way he'd go dance. Se tomaba acá, se tomaba la mujer así y acá. They held the woman this way, No como ahora que tomamos not acá. like this, the way we do now. Bueno, y ese compadrito quería salir a bailar con una chica, And this compadrito who wanted to dance with her, se acercaba a la mesa donde estaba la chica he'd go up to the table where the girl was, y le pedía la pieza. and he'd ask her to dance. Y la chica por ahí le decía que no, And if the girl, for example, said that she didn't want to, pero como él quería bailar con ella, because he wanted to dance with her, agarraba y decía, que no, vení para acá, y ahí he'd grab her off the table. He wouldn't take no for an answer. Era un poco violento. It was a little violent. Bueno, si esa chica tenía hermanos ahí, If this girl had brothers there, ya ahí se armaba la pelea. and then they'd start to fight. Entonces mi tío venía, agarraba a la madre y me agarraba a mí, nos llevaba a la vereda enfrente And my uncle would grab my mother and me and take us out on the sidewalk para que no nos hicieran nada. so we wouldn't be in the middle of it. Les cuento otra cosa que pasaba en aquellos años. I'll tell you something else that happened in those years. Como había club cerca, muy cerca de uno del otro, Because the clubs were very close to one another. There'd be cuando lots of hacían los clubs. bailes el mismo día, You could, they'd have the dances on the same days. no se juntaba mucha gente, tanto en un club como en otro, se repartía un poco la cosa. They didn't really get together and dance everybody together. You know, the people from this club would dance in their club, and the people from this club would dance in their club. Entonces no había tanta ganancia. So there really wasn't very much money. ¿Qué hacían los bailarines del otro club? What happened with the dancers from the other club? Se iban al otro club, They'd go to the other club. llevaban un gato, They'd bring a cat, le ataban un hilo en la cola con un tarrito and de conserva they'd tie a string around its tail with a y lo can, soltaban ahí en el club. and they'd throw it inside the club. Claro, el gato People would empezaba a correr, el tarrito conserva lo seguía atrás, el gato corría dance. disparaba por todo y The se cat armaba would un run lío all around the que Dios salon with mío. the can behind it.
Y así se armaban siempre peleas. And this is the way they always picked fights with each other. En una oportunidad, les cuento lo que pasó, una oportunidad que I'll yo tell you tengo about something that grabado acá. happened one day, and I have it printed in my brain. Había un salón quizás grande, así hasta aquella columna como esta. There was a dance hall big like this, Se había hecho una obra de teatro, and they'd done a theater piece, la obra de teatro había terminado, and the theater piece had ended. y en ese momento cuando terminaban de la obra de teatro se tomaba una cerveza, se comía un sándwich antes de empezar el baile. So after the theater piece was over, they'd all sit down and they'd have a sandwich and a drink before the dance would start. A su vez siempre se rifaba algo So what would happen is they'd always have a raffle. que hacían las mismas chicas de la comisión. The same women who run the dance would be. Ese día habían hecho un almohadón grande como esto, así. And this Un day, almohadón. almohadón. Esto como si vos te sentás en una almohada. Caído. Someone had created a big pillow. Pan arriba de la cama. There was the Todo bordado muy hermoso, una stitch, cosa muy linda. everything really pretty. Y bueno, como habían venido de otro club, del club de los colectiveros, De- unos de- bailarines, Otra gente venía. otra gente, There were sí, there were ahí. men there from another club. Compraron rifa como compraron todo el mundo. Everybody bought a raffle ticket like everybody else did. Y lo sacaron esos tipos que vinieron del otro club. And ellos ganaron. Sí. Ellos sacaron el almohadón. So they Sorteo. this pillow that was so beautifully put together to be on a bed was won by these men from the other club. ¿Qué sucedió? So what happened? Se pusieron 4 de acá y 4 de allá y empezaron a patear el almohadón. So Para acá there y were para 4 allá. guys over here, 4 guys over Como there, si and fuera la pelota. they started to play soccer with the pillow. Claro, lo que bien. Ahí se armó un lío, que So no you quieran have creer. no idea the mess that started. Mi tío enseguida agarró a la madre, me agarró a mí y me sacó para la calle. And my uncle immediately grabbed my mother and grabbed me and pulled us out on the street. En ese tiempo, en la calle de tierra, una zanja con agua ahí que había. In these times, it was the street was made of dirt, and outside there was a little place where the water flowed. Había un arbolito más o menos grande así, con un tronco chiquito There así. was an arbor, there was a tree, a small tree with a Y trunk vino about un this thick. tipo de esos del club, que unos And gordos, some guy grandotes, comes out of the así, lo club agarró el and árbol, grabs así, the tree, empezó a pulls it out of the ground, hasta que lo sacó. Y se entró al salón con el and árbol. goes inside that dance hall swinging this tree. Y de esas cosas me quedaron grabados porque yo era un chico. These are the things I remember. I was a little kid. Yo siempre decía, el día que venga grande, ¿cómo voy a hacer cuando se armen estos líos? ¿Qué va a pasar? Yeah, I always said to myself, what's going to happen when I'm bigger and these fights happen? Pero doy gracias a Dios de que todo cambió. But I give thanks to God that really everything changed. A medida que fue corriendo el tiempo, Over the time that passed, se fue transformando todas las the cosas. things transformed. Empezó a haber más cultura en el país. There was more culture in the country. La juventud empezó a estudiar. The young people started to study. Entonces todas esas cosas hoy son un recuerdo. And so nowadays, all of these things are more like a memory. Por eso yo siempre digo de que jamás en un baile hay que pelearse. And that's why I say you never in a dance should have to fight. Porque si yo vengo a divertirme, a bailar un rato, If I come to have fun and to dance for a little while, y en mis brazos tengo una cosa que es una dama, and in my arms I have a Que es thing una that I mujer. have a woman in my arms. la cual es algo dulce, es para she's enamorarse. sweet. It's to fall in love. Entonces tengo que tratarla lo mejor posible, I have to treat her the best that I can. no como en aquel tiempo de sacarla, de aldar. Not like in No. these times when they used to drag her around. Hay algo muy fundamental There's something fundamental que me pasó de chico. that happened to me when I was a young man. Yo no vengo de una semilla que se tiró hacia la tierra y vine yo. I don't come from a seed that was cast on the earth. No, vengo de una mujer. I come from a woman. Por eso es que quiero tanto a las mujeres. But this is why I like women so much. Eso me lo dijo un señor en Estados Unidos. This a man in the United States told me Fuimos a dar un seminario con Daniel when he came with me to the United States the first time. We went to give a y un workshop, señor norteamericano and an American man, me dijo, oh, dice Juan Bruno, he said, "Oh, Juan Bruno, parece que quieres mucho a las mujeres. He's- Digo, you- claro que las quiero a I las think mujeres. you like the women a lot, don't you?" And I said, "Yes, I do like Todo them. lo que yo sé en esta vida, sea bueno o malo, lo aprendí de las mujeres. Everything that I know in this life, whether it's good or bad, I learned from women. Si una mujer me dio la vida en la cual tuvo que sufrir 9 meses
if some woman gave me life and she suffered Pasando 9 las buenas months y las malas. to bring me to Sufrió life. cuando yo nací. She suffered when I was born. A su vez, esa mujer fue la primera que me empezó a dar amor. And this woman was the first one Fue la who primera gave me que me love. alimentó. The first one who gave me food. Fue la que me acarició, la The que me first one bañó. that caressed me and that washed me. Fue pasando el tiempo. And the time went by. Me enseñó a caminar. She taught me to walk. Me llevó a una escuela She para que brought me me to enseñe. school so that they would teach me. Y así pasando el tiempo, cuando vine de 14, 15 años, empecé a conocer chicas. And then when I was 13, 14 Empecé a years old, I conocer started mujeres to que me dieron have satisfacciones. girlfriends, and they made me satisfied. Y cuando ya vine hombre, una mujer me dio 3 hijos, que se los voy a agradecer And eternamente. now that I'm a man, I have had a woman who's given me 3 children. ¿Qué más tengo que pedirle a las mujeres? What else should I ask for a woman that's given me everything? Yo soy así, perdónenme. I'm like this, so you can forgive me, but I'm like this. Pero vamos a So, hacer ¿qué parece? what time is it? 4:15. 4:13. So there's time to take a couple of questions. I would suggest that this is a good time to ask questions of the things from long ago, because we have someone here who's older and who really lived the tango in the golden years. Phyllis? What did your partners think when you started dancing this new way? ¿Qué pensaba tus parejas cuando vos empezaste a bailar en punto de pie? No, en ese tiempo no tenía pareja. No, pero las con quién bailaste, las mujeres. A las mujeres. No lo diré Empecé que a tener problemas cuando yo empecé a bailar puntapié. When Todo el I mundo. started to dance on with the points of my feet, everybody gave me problems. Porque todos me llaman, mira cómo canta. Everybody look at him, look at him. Porque si de todo el mundo tenemos una costumbre de caminar por la Everybody calle, has a custom to walk like this. y de repente ves And uno que viene caminando all of a sudden así. somebody comes walking like that. ¿Qué pasa? What happened? Hay una diferencia. There's a difference. Yo después empecé, sobre esto, empecé a tener una definición. I started to have a definition. O sea, que cuando me paraba frente a una mujer, When I would stand in front of a woman, trataba de que mi poca elegancia so I tried with the little elegance that I have no se arruine y la mujer, la elegancia que tenía ella no se arruina la elegancia de la mujer. to not ruin my own elegance nor that of my partner. Entonces traté por todos los medios So en la salida para el tango, So I tried in every way that I could. In this Que case, this hacíamos salida. así y nos agachamos, venía la elegancia para el suelo. So we would start out dancing, we'd take that one step and we'd start to bend, and that would be the end of our elegance. Entonces traté de que, de estar parado acá, sin So I salir tried, para from the allá, moment that I stood up, en vez de agacharme, levantarme I tried to despacito y girar lift justo myself con in la that mujer, moment instead of dropping, para que esta elegancia queda siempre bien parada. so that this elegance would Y always be caminar well como placed, and I would always walk hasta the way hacer that la I'm pausa. supposed to until I got to the pause. Me costó mucho This cost me a lot, hacerle creer a la gente que eso era mejor para el tango because salón. it took time before people realized that this was a better way to dance tango No salon. sé si fui el primero acá en la República Argentina que hice eso, I don't know if I was the first to do this in the country of Argentina, pero hasta el día de hoy se revirtió el problema. Ya son pocos los que caminan así. Todos caminan, tratan de caminar en la punta de los pies. but I know that now the whole thing has changed, and most people try to dance on the points of their feet, and it's only the few that still dance on their heels. Other questions? Sharon? I wanted to ask, in the times when you were starting dancing, the times before, were there women who danced better and who danced worse, and what was it like for you dancing with the women of different skills? La pregunta es sobre las mujeres de la época, cuando vos estuviste bailando en los años 40. Sí. ¿Cómo fue? ¿Eran mujeres que bailaban peor y mujeres que bailaban mejor? ¿Y cómo fue que bailaste con una mujer que fue mejor? ¿Y cómo fue la interacción entre vos y las mujeres en el baile? Bueno, en el año 40, In 1940, las madres the mothers, a las mujeres la tenían acá, ¿sí? the young women, they had them like this. Entonces,
para bailar con una de esas mujeres que eran bailarinas, if you wanted to dance with a woman who was a good dancer, para una mujer había 10 bailarines. there was, for one good woman who could follow, there was 10 great men. No es como hoy, Not like today. que la mujer sale del clásico, viene al tango, la mujer hace danza, la mujer hace gimnasia. Today, the women cambió dance. eso, They totalmente. learn how to dance in the school. They do gymnastics and they do classical dance. Entonces, un bailarín de aquel tiempo, In those times, a dancer, para bailar con esa bailarina, to dance with a woman who could dance, tenía que superar 10, 12 he bailarines, had to ser be, mejor que todos he had esos. to be better than 10 or 12 other men. A su vez, la mujer So what happened is that the woman, no solo le salía el mejor bailarín, not just that she le elected the gustaba best, bailar con el más elegante, el más lindo. not just the best dancer, but she wanted to dance with the most elegant and the handsomest. Hoy tenemos la suerte Today we have the good luck de que para cada bailarina acá en Buenos Aires hay 10 mujeres, that today for every dancer who's any good in Buenos Aires, there's 10 women, pero una mejor que otra. and each woman better than the next. Entonces ya no existe más ese problema. So now this problem doesn't exist anymore. Yo todas las noches salía a bailar Every night I would go out to dance, y tengo una mala costumbre. and I have a bad habit. Antes poníamos una chapita acá en el zapato I always, in the old days, we used to put a little metal. y otra acá We used to put a little metal point para on que the no back se gaste tanto. because it wouldn't get worn out so fast. Pero ¿qué pasaba? Cuando caminaba por la calle, But- iba tac, 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 se So what sentía, would, pero what por would todos happen is that lados. you'd walk in the street and they'd hear tac, 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 and everybody'd hear you for blocks away. Cuando yo volvía del baile a las 3, a las 4 de la When, mañana, que venía a mi when casa, I'd come back from dancing at 3 or 4 in the morning and I'd come back to my house, en el silencio de la madrugada, In the silence se of the sentía night, el taconear por la they'd, calle. they'd hear my feet in the street. Y ya los vecinos me conocían. And the neighbors, they knew me. Cuando a mi madre la encontraban en el almacén o en la carnicería, When they'd meet my mother in the butcher shop or in the fruit stand, le decían, su hijo pasó por casa como a las 4 they'd de la say, your mañana. son passed by my house at 4 o'clock in the morning last night. Trabaja, ¿qué es lo que hace? She worked. What did she do? Trabaja, ¿qué es lo que hace? ¿O vive de qué? De la caza y de la pesca. Claro. No entiendo. Le querían decir a mi madre que venía a esa hora que no trabajaba porque no iba a hacer el trabajo. What they were saying to my mother was that I don't work. I'm just always I'm a bum out dancing. Pero la verdad es que trabajaba. But the truth is I worked. ¿Y cómo fue la vida milonguero? Si vos milongas en la noche y trabajas, ¿cuándo duermes? Bueno, yo te lo voy a decir. I said, what is this milonguero life? When did you sleep? Con esta altura que tengo, With this height that I have, llegué a pesar 49 kilos. I was 49 kilos, which is like 120 pounds. Vivía sobre el filo de la navaja, I lived over el filo de la navaja, ¿Qué es esto? o el filo del cuchillo. Cuchillo. I lived on the Vivía arriba. I lived on the edge of a knife. ¿Qué sucedía? Yo What entré a happened? trabajar en la Fuerza Aérea Argentina. I started to work for the Air Force in Argentina. Trabajé 47 años en la Fuerza Aérea Argentina. I worked 47 years for the Air Force. Entonces, ¿qué hacía? What did I do? Venía a las 3, a las 4 de la mañana, I'd arrive home at 3 or 4 in the morning. me sacaba el traje, I took off my suit. me agarraba la bicicleta I got on my bicycle y me iba a la primera brigada aérea que quedan 8 o 10 kilómetros de mi casa. and I rode about 10 kilometers on my bicycle to the fort, to the Air Force base, Entraba a trabajar. and I'd work. Tenía un jefe I had a chief que había sido un bailarín de la noche. that he had also been a dancer. Entonces ese hombre me ayudó mucho. And this man, he helped me a lot. Había un avión que había tenido un aterrizaje de emergencia There was a plane that had a little emergency part. Entonces él estaba parado así, yo llegaba He would be standing like this, I'd arrive, y a veces no tenía tiempo de ir a cambiarme a mi casa, me iba con toda la ropa de bailar, los sometimes I didn't even have time to go home. I'd arrive in my suit from dancing. Cuando llegaba ahí que este hombre me miraba, me hacía así. He'd be there waiting for me. Parece, dice, que estamos de milonga. He said, I think we've been out dancing tango, haven't we? Bueno,
se me hizo tarde, ¿qué va a hacer? So what could I do? I had to admit Y it. bueno, ¿qué hacía este hombre? So what did he do? Me dice, andate al fuselaje de ese avión que He tuvo said, que go aterrizar over de there to emergencia. that fuselage over there on Te the dormís runway, una hora y media que yo te voy a despertar. and I'll wake you up in an hour and a half. Y así la mayoría de la mañana me ayudaba. And so most of the mornings he helped me out. Ahora a su vez, cuando llegaba la mediodía, yo trabajaba de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. So I would work from 7 in the morning until 1 in the afternoon. Salía de mi trabajo, I'd get off of my work, iba urgentemente a mi casa. and I'd go quickly to my house. Llegaba a la 1:30 más o menos. I'd get there at 1:30, Almorzaba And I ate. pronto y me iba a la cama. and I went to the bed. Antes de ir a la cama le decía a mi hermana, And si I'd no me say to my- despierto I'd a say- las 8:30, I'd say me to my- tirás un vaso de agua para despertarme. And I'd say to my sister, if I don't wake up at 8:30, throw water on me. A las 8:30 de la noche me despertaba, At 8:30, I'd get up, una ducha enseguida, I'd Yeah. wash, comía algo I'd eat something, y otra vez. Y así todas las noches. every night it was like that. Y hoy estoy acá frente a ustedes And here I'm sitting here in front of all of you porque fui un muchacho because there was a man que tuve una conducta en la vida. who had a good conduct in life. Nunca fumé Oh, because I was a man who had a good y conduct in life. nunca tomé alcohol. I never smoked and I never drank. Pero puedo decirle a ustedes But I can say to all of you que la noche de Buenos Aires that in the night of Buenos Aires, me llevó muchos amigos y muchas amigas para el otro mundo. there are many men and women who have gone to another world. Many friends, men and women. Les voy a contar lo que me pasó la última semana que dejé de ir a la noche de Buenos Aires. I'm going to tell you about the last week before I stopped going out to dance. Llegaron unos carnavales. There was carnival. Bueno, en los carnavales uno sale para acá, para allá, se divierte, eran When 4 o there's- 5 días When ahí. there's Que carnival for 4 or 5 days, you go out everywhere, you have fun in every part of town. no dormí nada, no sé cuántas noches. I didn't sleep for I don't know how many nights. Un sábado One Saturday, me estaba vistiendo para salir a bailar, I was getting dressed to go out to dance, estaba en mi pieza and I was in my room. y de pronto me pongo el pantalón, I put on my pants, me caí para atrás and I fell backwards, y ahí me quedé dormido. and I slept. Llegó el domingo al mediodía, que mi madre me esperaba con la comida el domingo al mediodía. And it's Sunday, this was Saturday, Sunday afternoon, my mother was waiting for me with food on the table. Almorzaron todo, yo no Everybody estaba. ate lunch, I wasn't there. Y mi padre le dice a mi madre, ¿cómo no vino Juan? My father said, since Juan isn't here, No. Pasó el domingo, Sunday went by, llegó el lunes, Monday came, yo seguía durmiendo I was still sleeping, y mi madre se empezó a asustar. and my mother started to get afraid. Entonces a ese tío que me enseñó a bailar le dice, mira, yo no sé qué So pasa, they asked this uncle, the one that Se had le taught me to pasó. dance, if he could go find out what happened to me. si le pasó algo a Juancito porque no vino. Hace desde el sábado que se fue y todavía no vino. We haven't seen him since Saturday. Y bueno, fueron a la comisaría, le preguntaron a amigos, So qué they sé went to the yo. police station, they asked Nadie my sabía nada. friends, nobody knew anything. Dice, pero ustedes se fijaron en la pieza. Dice, no, lo golpeamos, ahí no hay nadie. So, but have you gone to look for him in his room? Pues se Yeah, we fue. knocked on the door, nobody answered us. Voy a abrir la puerta y como yo la puerta la cerraba ahí adentro, So I had closed I Dice, locked ¿qué the door pasa? from inside, so they went to the door. ¿quién está adentro? Dice, nadie. ¿Cómo está cerrada la puerta? Tiraron la And puerta so abajo. they found that the door was locked. Tiraron la And puerta so abajo how cuando- could there be nobody in there if the door was locked? So they broke the door down, Yo estaba durmiendo. and I was así, Señor sleeping. mío. They found me sleeping. Me agarró de los pelos. They y they took ¿qué me by pasa? the hair on my head and they dragged me out of there and said, "What the pasa? hell is Digo, going ¿qué on pasa? with you?" ¿Cómo que pasa? And I said, "What do you ¿Sabes mean? qué día What's soy? happening?" Pero And ¿qué te he pasa, said, "What's por going on? favor? What are you bothering me for?" They said, "You know what day it is?" Me agarró así en el aire y me tiró entre un balde de agua ahí para They que me they refresque. picked me up in the air and they threw me in a bucket of water. Me sacaron toda la ropa que tenía. They took all my clothes that I had. Vas a salir a bailar los jueves, sábado y domingo.
y nada más. And they told Se him terminó. that from now on, you're only dancing on Thursday, Friday, and Saturday. Todos los trajes y la ropa que tenía se la llevaron a la casa de mi abuela y bueno. They took all my clothes. Took it to my grandmother's house. Por eso hoy estoy acá frente a ustedes. And that's why today I'm here with you. Esa fue mi salvación. This was my salvation. Y ahora vas a enseñarlos a bailar. Claro. Okay, so now let's take a 5-minute break and then we'll come back and have class with Juan. Okay? 5 minutos de pausa.